Mendel Experiment. Mendel was an Australian monk, that studied inheritance. Based on a few characteristics. The name of the scientific name of the pea plant is Pisum sativum. Because he chose pea plant because it has a short life cycle and easy to grow, to look from one generation to another generation. These are the characteristics that Mendel observed based on the pea plant that he grew a few generations, which are flower color, plant height, whether it's tall or short, seed color, yellow and green, seed shape, pot color, pot shape, and flower position. So these are the criteria, the characteristic, the gene that code for different phenotype. So the one in blue box are the characteristic which is dominant, while the bottom row is the recessive trait. So this is what he observed and it is fixed. So sifat karakteristik dominan dan resesif ni adalah tetap. Mendel Experiment yang first kali yang dia tengok adalah monohybrid. So monohybrid ni kita hanya tengok one karakteristik. Contohnya flower color ataupun height ataupun flower color dan lain-lain. Tapi cuma satu karakteristik yang akan ditanya dalam soalan dan karakteristik tersebut dikod oleh satu jin sahaja. Untuk monohybrid, Mendel came out with the first law that we call Mendels First Law, which is law of segregation. Apa maksud segregation? Basically separation. So the two alleles, so kita tahu setiap parent akan ada dua allele. Contohnya P besar, they're going to have two allele. The genotype will consist of two allele. For a heritable character segregate. So setiap allele ni akan segregate, berpisah dan akan berada dalam satu gamet. Separate from each other during gamete formation and end up in different gametes. So you already understand this. So you understand this based on the genetic diagram. An organism characteristic are determined by a pair of factor of allele. So setiap satu individu akan dipengaruhi oleh kombinasi dua allele. A pair of such factor allele can only be carried in a single gene. Single gamete. Satu gamete hanya boleh untuk monohybrid dia hanya boleh mengandungi satu huruf atau satu allele sahaja. So this means an egg or sperm get only one of the two allele. Contoh yang diberikan adalah, contohnya kita tengok satu karakteristik, monohybrid adalah satu karakteristik. So Mendel cross antara tall dan dwarf plant dalam self cross yang determined by one gene. Okey, kita akan tengok dia punya cross. So cross yang represent seperti Mendels First Law. So ini adalah parental genotype. Kemudian the F1 generation adalah ini, phenotype dan genotype, which is heterozygous and phenotype dia adalah tall. Kemudian F1 itu akan di-cross dengan generasi yang sama, iaitu genotype yang sama. Jadi satu F1 ini tall dan heterozygous dan lagi satu pun tall dan heterozygous. So inilah yang dinamakan self cross. Dia di-breedkan dengan generasi yang sama. Jadi phenotype sama, genotype pun sama. And then it's going to produce the same combination of gametes. Dan ini adalah combination genotype dan ratio. Dan apa yang Mendel dapat? The phenotypic ratio adalah 3 tall dan 1 dwarf. So ratio untuk self-cross monohybrid adalah 3:1.
Okay, that's all. Thank you.